वंदे मातरम। नमस्कार, शुभ संध्या। आज यही संध्यारे महासमाधि दिवसर अव्यवहित पूर्व आमे आज आलोचना करने को जाउचंती एमिति एक विषय जहाँकि महाप्रयाण कि महासमाधि नुहे किंतु आमे आलोचना करूचंती महामिलनर पर्व। आज महासमाधि दिवस नुहे महाप्रयाण दिवस आमे मध्य नुहे आसंता महासमाधि को महाप्रयाण को आपण आगे पछई करी आसी डिसेंबर 5 आज जाउचंती डिसेंबर 9 आसंता काली को आपण अपेक्षा करिसंती तारी मध्य रे रही करी आपण एक चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु भीतर को प्रवेश करूचंती जहा होची महामिलन। लव इन द वाइल्डरनेस मेट सावित्री। सही घंच जंगल मध्य रे प्रेम आउ सावित्रींकर महामिलन। से प्रेम लव प्रेम सह सावित्रींकर महामिलन आज से पर्व महासमाधिर अव्यवहित पूर्व आम आलोचना करने को प्रयास करुचंती। चमत्कार आलोच्य विषय वस्तु बहुत छोट सो कल्ड सावित्रीर सबुठारु क्षुद्रतम अध्याय हार्डली 2.5 पेज। तेणु ताकू आमे पढ़िबा को प्रचेष्टा करुचंती। आमे जहा जानिचंती ताकू देखुचंती बुक 5 कैंटो 1 द डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस। आमर आलोचनार आज होची साधन एपिसोड नंबर 419 419 साधनार पथ 310 डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस। से नियति निर्दिष्ट मिलन स्तंभर आज होची तो बहु प्रतीक्षित दिन जहाँ को अपेक्षा कर रही कारण गतकाली आम तले पढ़ुले से जिनस कहते कौन एपर्यंत से डेस्टिन्ड स्पॉट एंड द प्लेस टाइम एपर्यंत मिली नहीं जहाँ सी वाज सट एपर्यंत से देखा है नहीं देखा पाऊ ना। तेणु यही चमत्कार भितर अवस्था भितर आम जो गति करुले आज हूँ से जिनस काली जो आम सारी स्टिल अनअकम्प्लिश्ड वाज द फेटफुल क्वेस्ट। जो नियति निर्धारित नियति वर्णित से जो अनुसंधान ताहा एपर्यंत परिपूर्ण होइनी। स्टिल सी फाउंड नॉट द वन प्रीडेस्टिन्ड फेस नियति निर्धारित मुह को एपर्यंत से पाऊ नहीं। फॉर व्हिच सी sought amid the sons of men एपर्यंत से जो संधान खोजी पाई नथिले आज होची सेही समय सेही मुहूर्त सही महेंद्र बेला जहाँ भितर कि आम आज देखा पाइबा से जो डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस। सावित्री गतानुगतिक धारा अनुसंधान रे बाहरी चंती जंगल पहाड़ सबुआड़े जाइचंती हामलेट पैलेस तार भीतर अतिक्रम करी जाइचंती रथरे चढ़ी चली कौटी जंगल रे शोचंती केतबेले हामलेट रे शोचंती केतबेले पैलेस रे शोचंती केतबेले नदी कूल रे शोचंती केतबेले डेजर्ट रे मध्य शोचंती। तार परवर्ती अवस्था भितर आमे जानिले जे आज होची सेही पुण्य पर्व जो थिरे कि आज आपण आमे समस्त देखिबा द डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस। रथ चली जाउची सेही समय रे सत्यवान जंगल रे काठ आनिबा पई भितर को जाउचंती एवं से जो पुण्य पर्व से पुण्य तो या पर्व भितर से जाउचंती बाय चांस से सावित्री पास करी जाई थांते बाय चांस दृष्टि पड़ी न थांता किंतु समय काल मार प्रारब्ध आ समय ये हूँ गोटे निर्धारण टाइम एंड स्पेस रे दुई जनकर आखिर मिलन हो जाउची रही जाउची। तेणु यही अवस्था भितर आम आज आलोचना करने को जिबा द डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस। लव इन द वाइल्डरनेस मेट सावित्री। से घंच जंगल भितर से महाशून्य मध्य सावित्री एवं प्रेमंकर महामिलन पर्वर आज आम किंचित आलोचना करने को प्रचेषा करवा। बड़ा चमत्कार जिनस ऑलरेडी आलोचना करा जायछि। बुक 5 एंड कैंटो 1 बुक 5 कैंटो 1 ऑलमोस्ट आम पढ़ी जा छोट कैंटोटे ताकू संभव जदि हुए आम लाइन बाय लाइन भी पढ़ी जा कारण आम पाखे किसी समय हुए तो अच्छी जहा हो आमे प्रथमे सारांश भितर को चली जिबा श्री अरविंदोंकर से जो समराइजेशन भितर को आमे चली जिबा तापरे हुए तो आमे ताको विश्लेषण करिबा। डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस निश्चित भाव में आपर पूर्ण डेस्टिन्ड मीटिंग प्लेस पर तापरे रोमांटिसिज्म डेवलप करिवो। द बुक ऑफ द डिवाइन मदर पढ़ी तार परवर्ती अवस्था भितर बुक ऑफ फेट से गोटे भिन्न पर्याय भितर को भिन्न चेतना भितर को पशिले नियति वे ऑफ फेट सब जाक अनुभव कले।
तार परवर्ती अवस्था भितर आपण जतबेले अतिक्रम कले तापर आमे देखिबाकू पाइलु एवं जानिबाकू पाइलु जे क्वेस्ट कॉल फॉर द क्वेस्ट एंड द क्वेस्ट अनुसंधान पर्व चलीगला वर्तमान हूँ मिलन पर्व तार परवर्ती अवस्था किसी समय रोमांटिसिज्म डेभलप करिवो चमत्कार भाव में श्री अरविंदो एक बालान्स्ड वे रे ताकू रोमांटिसिज्म डेभलप करिवो ताकू डेभलप करे कि नैचंती एनीवे आमे जो पढ़ुचंती वर्तमान आमे केवल टिके सारांश प्रति दृष्टि करदबा तापरे आमे जेमिति शनिवार रविवार जेमिति क्लास बडी जाउथिले अंततः किछि पढिबाकू चेष्टा करिया मात्र अराउंड 2.5 pages maybe less than that one तेणु द डेस्टिन्ड प्लेस एंड आवर वी आर नाउ नियर आगे प्रथमे मु आपनको सारांशटा पढिदबा बुझिजिबा तापरे आमे लाइन बाय लाइन ताको पढिबा जति गोटे जीवो हम समय भीतर देखिबा द डेस्टिन्ड प्लेस एंड आवर वी आर नाउ नियर पाखे आसुची से नियति निर्दिष्ट समय एवं टाइम एंड स्पेस बोली के जहां से निर्दिष्ट समय ये दीटा जक पाखे आसुची अननोन टू हर शी वाज कम क्लोज टू हर गोल से जानी नाहंती अनुभव करी नाहंती भाबी नाहंती किंतु निजर लक्ष्य स्थल आड़ को आसिक पहुंची जाउछंती पाखे जाउछंती पहुंची कर छाड़लेनी कारण आ किछि समय भितर से जो डेस्टिनी मीटिंग प्लेस से जो मिलन हबो नथिंग रियली अपीयर्स बाय चांस श्री अरविंद कहते जे मु एमिति करू करू एमिति पाई गली ना ना सेमिति करू करू एमिति पाइले ना एटा नियति निर्धारित नथिंग रियली अपीयर्स बाय चांस दैवात सुजोग रे ए सब जिंस किछि हुए नाही दैट इज ओनली एन अपीयरेंस जहा बोली भाबु मु सेठी जाई नथांती गली नाही नाही तो जिबार ही थिला मु सेपटरे जाई पारि नथांती एपटरे गली नाही नाही से एपट नुहे तोर यही पट ही रास्ता थिला जिबा पई तू कोन भाबुथलो जाई थनो रता जंतु ता नुहे तोर निर्दिष्ट प्री फिगर्ड रोड ही यही पटरे जिबार थिला तोर मु कोन चिंता करबा दरकार नाही किंतु जहा निर्धारित होई सारिछि एवरीथिंग इज गाइडेड बाय एन ओमनीसाइंस सबु जंक सर्वज्ञ ओमनीसाइंस सीए चिंता करिसंती सीए जानिचंती द्रष्टा सर्वद्रष्टा से जानिचंती आगु को कोन घटिया को जीवो केमिति घटिया को जीवो तेणु आपण व्यस्त हवा दरकार नहीं निगाहें न मिलती न प्यार होता न मैं उससे मिलती न इकरार होता ये सिनेमार गीत जो आप शुणुवे हठात ये सब जिनस किसी ना आहरी गोटा जाकर पहुंचे सब जाक ठीक था से मो ठार विषय दिस इज ट्राजेडी तेणु बही लेखाई रही जी लिखी ऑथर डायरेक्टर से मैंने जानी तेणु तुझे इसी झील की खामोशी दर्पण याद करता है ये गीत आपण मैंने शुणी तेणु से सब जिनस ना कारण ओमनी साइंस सर्वज्ञ से स्थिर कर सब जाक जानी से इतिहास लिखा ही सारी केवल से रास्तार आम जा ऑथर एंड एक्टर इज ही विथ अस फॉर रोल्स सी होचंती ऑथर सी होचंती एक्टर आम केवल गोटे गोटे रोल दि जाइए तेणु तार परवर्ती अवस्था कहते एंड थिंग्स टेक प्लेस एट द अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम नियति निर्दिष्ट आपन कही था गोटे जन जन मत आसिक हठात कहते आज्ञा ना कौन ना 10 वर्ष पूर्व जब माँ को जानी था बहुत भल होता ना कौन एवं कौन खराब हो गला ना एबे सब जानिली ना ना ये हूँ इमोशन आप चिंता करूँ या 10 वर्ष रही पारे कि ना 10 मासे रही पारे कि ना तेणु यही भली अवस्था भितर कारण इमोशन रु किसी सृष्टि हुए ना आवेग जोग दरकार अच्छी कि इमोशन जो ग्रेट डीड गोटा किसी पाइबे ता नुहे कारण ये साधनार अर्थ साधनार संज्ञा हूँ उल्टा तार परवर्ती अवस्था आप जाऊँगी कहते कौन एवरीथिंग टेक्स प्लेस थिंग्स टेक्स प्लेस एट द अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम जमीती आपण मैंने जानते से जो शब्द शुणी थे जो घटोत्कच आसिक पहुँचले देखले युद्ध होची आसिक पचारूँ मामू को समस्त प्रणाम को बापा को दादा को काका को प्रणाम कर आगुरी मत डाकिल ना यही जिनस मत मुझे गोटे घंटा भितर सारी देता देखिक कृष्ण कहते सबका आने जाने का एक वक्त होता है समस्त आसवा और जीवार गोटे मुहूर्त थाए प्री डेस्टिन्ड स्पेस एंड टाइम सकता कई से किसी बुझी पारे किंतु घटोत्कचर माँ शुणुले पचारूँ बाबूरे ना कौन सी मन को भावुं दासी के पचारूँ साक्षी ना कौन आसबार तो समय अच्छी घटोत्कच जाकर पहुँचला किंतु जीवार समय कौन हो बुझी पारुनी से भली चेतना आसुना किंतु माँ अनुमान कर चलुंट गोटे विराट किसी घटना दुर्घटना घटवा अने जाने का एक वक्त होता है तेणु ये कहते थिंग्स अपीयर टेक्स प्लेस एट द अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम कहते सावित्री नाउ अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ फ्रेश लाइफ सबुदिन तो फ्रेश जाते रात शोले मुँह धोईदे सका उठिक चलिए तेणु कौन कहते बर्तमान हूँ कौन स्पॉट ऑफ फ्रेश लाइफ गोटे नूतन जीवन अयमारंभ करने को से कौन करुँच कहते एंड फेलिसिटी
फेस लाइफ एंड फेलिसिटी गोटे नय नूतन जीवन अयमारंभर प्रथम पर्व मिलन पर्व ठिया होती ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज इन द एयर अनेक जिन कहे ना बर्तमान आसी व्लादिमीर पुटिन रशिया राष्ट्रपति आसी सहित आपणकर मोदी जी भेट हो गला ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज एक्सपेक्टेड ग्रेट इवेंट इज एक्सपेक्टेड से भाया कहते कौन ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज एट द एयर बड़ा चमत्कार एक सब आपंकर मीडिया वाला बड़ा चमत्कार भाव आनालाइज करती ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज इन द एयर किसी गोटा घटवा जाऊँगी इन द एयर माने आशा करा किसी घटव माउंटेन्स वुड्स वाटर्स एंड बर्ड्स माउंटेन्स जंगल पहाड़ वुड्स जंगल वाटर्स पानी जलभाग एंड बर्ड्स ऑल आर बादर इन द ड्रीमी हैप्पीनेस समस्ते बर्तमान स्वप्निल हो जाइछन अनेक स्वप्न देखुछन्ति कारण नुआ इतिहास पुनरावृत्ति हम एक नूतन इतिहास लेखा हम एक नूतनत्वर अयमारंभ होगा जाऊँगी इट इज एज इफ द अर्थ इज हैविंग ए रोमांस विथ हर लवर हेवन एमती जना पड़ुची जमी कौन ना पृथ्वी तार चिर परिचित स्वर्ग सहित रोमांस करने को जाऊँगी यही हूँ चिंता करते ये किसी समय पर आलोचना भितर किसी समय आपंकर रोमांटिसिज्म आसो कि रोमांटिसिज्म को आप जो मोर आपंकर ये जो पार्थिव ह्यूमन रोमांटिसिज्म को देवेनि से स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म भीतर को जावा क्या पढ़ा पड़ो आपण मैंने आसी कष्ट कर जे आमे चाहिए ये पढ़िक किसी हम ता नुहे अंततः प्रस्तुति जदि हो जाए हुए तो माँ को किए जाने कले जदि पवन मोड़ बदल किए जाने क्या गुड़ी केमी कट किए जाने ये बसी हठात शक्ति सका उठला बेलू आर्थ ग्रोज अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन कौन कौटी बदली जाइए आपंकर जीवन को से किसी अनुमान करें अनुभव करें एनीवे as if the earth is having a romance with her lover heaven जना जाउची जेमिति गोटे नुआ पृथ्वी रोमांस करिया को जाउची तार चिर परिचित एवर रोमांटिक तार रोमांस विथ हर लवर प्रेमिक हेवन सहित behind all the majestic calm of nature behind all समस्त पछरे majestic calm of the nature प्रकृति रसे निस्तब्धता नीरवता मध्यरे Man has not yet come here to disturb the primeval peace of the region. एपर्यंत मनुष्य ता भीतर को आसी नहीं. Man has not come to disturb the primeval peace of the region. से अंचलर से जो primeval पुराना शांति को प्रशांति को कौन करूँ ना डिस्टर्ब करने को आसी नहीं. At the borders of the tract and solemn hills, at the border जोटी सरी जाऊँची जोटी सीमांत of the tract and solemn hills, they rise up in the skies like a meditative ascetics. ये जात होची आपनकर ध्यानस्थ अवस्था प्रबल भागरे सेही जिंस आपनकर कोन करूची ना सृष्टि होची तापर कहते दिस इज द सीन चूजन बाय द इनडिफाइनेबल मदर. यही जो दृश्य आपण माने अपेक्षा करिसंती माउंटेन वुड वाटर बर्ड समस्त अपेक्षा करिसंती नेचर अपेक्षा करिसंती केमिति हबो ये महामिलनर पर्व सेहि कहते दिस इज द सीन यही होची से जो दृश्य chosen by the indefinable mother of all. ये जो इनडिफाइनेबल जहाँ को कहीं डिफाइन करी नांती संज्ञा देई नांती कि हमें पते दे परिबनी ते ऑल इन द फॉर्म्स ऑफ सावित्री जे कि इनडिफाइनेबल मदर ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ सावित्री जहाँ को आपण चिंता कर गणी परिबेनी कैलकुलेशन करी परिबेनी हिसाब करी परिबेनी मापी परिबेनी सेही सावित्री को रूप रे आसंती फॉर हर ब्रीफ फेलिसिटी. ब्रीफ फेलिसिटी कहीं कहते ना 12 winged months are given to him and her परे पढ़ा. हियर इज 12 मासर जीवन तारी ऊपर मृत्युर किंतु संक्षिप्त काम पर आसी संपूर्ण रहिबे नहीं. हियर इन सॉलिट्यूड कमेंसेस हर पार्ट इन द जॉय एंड स्लीप ऑफ द वर्ल्ड. वर्तमान तांकर नाटक तांकर लीला आरंभ होउची आसीचंती जो लीला करिवा पई जो खेल खेलिबा पई वर्तमान आरंभ होउची. हियर इन सॉलिट्यूड कमेंसेस हर पार्ट इन द जॉय एंड स्ट्राइफ ऑफ द वर्ल्ड. जय भितर स्ट्राइफ भितर तांकर लीला वर्तमान आरंभ होउची. हियर लव मीट्स सावित्री. यही जो दृश्य भितर यही जो अवस्था अवधि भितर कौन होची ना लव मीट्स सावित्री प्रेम आउ सावित्री से महामिलन पूर्व ये आरंभ होउची. जीवा आगु आम जीवा अंतत आम वर्तमान स्टोरीटा शुणी सारा ये कहानी को आम माने आ भितर प्रवेश कर सारा टिके टिके आम भितर को जीवा प्रकृति में कौन अच्छी भितर कौन अच्छी धैर्यर सहित बसवा और शुणा प्रकृति भितर कौन आसूची. बट श्री अरविंद लिखुचंती बट नाउ द डेस्टिन्ड स्पॉट एंड आवर वी आर क्लोज. बट नाउ यही बे कौन है डेस्टिन्ड नियति निर्दिष्ट होता से जो
ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆୱାର ୱେୟାର କ୍ଲୋଜ୍ ଅନୋଇଂ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନିୟର୍ଡ ଦ ନେମଲେସ୍ ଗୋଲ୍ ନିଜେ ନ ଜାଣିକରି ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ କହିପାରିବେନି କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଅଦିତି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏନିୱେ ଇଟ୍ ଇଜ ମାନେ କଣ ହଉଛି ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ୱେ ଅଫ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅନୋଇଂ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ନିୟର୍ଡ ଦ ନେମଲେସ୍ ଗୋଲ୍ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନେମଲେସ୍ ଗୋଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି for through a dress of blind and devious chance କେମିତି କଣ for though a dress of blind and devious chance ଅନ୍ଧ ଏବଂ devious chance ଭିତରେ is laid upon the work of the all wise fate our acts interpret and omniscient force ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁ ତାହା ଭିତରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ omniscient force କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶକ୍ତିକୁ ତାରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାରି ଇଶାରାରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ that dwells in the compelling stop of things ସେଇ ଯୋଉ omniscient force କୋଉଠି ରହେ ନା compelling stop of things ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥିବ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏହା ତୁମକୁ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ବର୍ଷା ହଉଛି ଖରା ହଉଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବି ନାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ତୋର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ and nothing happens in the cosmic play କିଛି ବି ଘଟିବ ନାହିଁ but at the time and its foreseen place ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମୟ ନ ହେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ଥାନ ନ ଆସିଛି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ ନ ହେଇଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଏହା ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଇଭେନ୍ ଦୋ ଅନଆୱେୟାର ଜାଣିନଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ୍ ନାଉ ନିୟରିଂ ଦ ଗୋଲ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଆର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ସେଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି In life it looks as if all is the play of chance ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣା ଯାଉଛି ଏ ସବୁ ସୁଯୋଗର ଯେମିତି ୟାକୁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି play of chance but it is only the appearance which hides the working of the all wise fate କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି working of the all wise fate ର ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି ଏଇଆ ହବ ଏଇ ଦିନ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ଆଉ ଏଇଆ ହିଁ ଘଟିବ chance is but one of the agents of the determining will जे determine करूची से होची determining will जो संकल्प जे कि decision निये chance होची सुजोग होची तार मात्र गोटे एजेंट our acts are really renderings of an all seeing force आमे जो कार्य काम करूचु renderings of an all seeing force that dwells in things and compels their action बाध्य करूची आपण चिंता करंतु निजे ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପିଲା କରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଏମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଚେତନା ପଶିକି ରହିଛି seed of godhead lurks in human breast ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରହିପାରିବେନି ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ କହିବେ ନା 7ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଥିବେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ that is destined ଆର କିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି in this game of cosmos nothing ever takes place except the appointed time and the pre-visioned place କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡାକର ହବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏକ ବକ୍ତ होता है ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇକି ରହିଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ to a space she came of soft and delicate air space ଟା କେମିତି ହେଇतो ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ रियली रोमांटिक ହେଇଛି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀର ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମକୁ ପଢି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କଣ କହିଲେ ଟୁ ଏ ସ୍ପେସ୍ ସି କେମ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିକେଟ୍ ଏୟାର ଏମିତି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିକେଟ୍ ଏୟାର ସଫ୍ଟ କେତେ ନରମ ଆଉ କଣ ଡେଲିକେଟ୍ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି she seemed a sanctuary of youth and joy that seemed a sanctuary of youth and joy ସେ ଜାଗାଟା ଜଣାଉଛି sanctuary ଯେମିତି ଅଭୟାରଣ୍ୟ of youth and joy ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି highland world of free and green delight ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି highland world highland ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରର ଚେତନାର ଭୂମି of free and green delight where spring and summer lay together and strove spring and summer ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି and strove in indolent and amicable debate ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବୁଝୁଛି ମାନେ ବୁଝିବା ଯେ ଯଦି ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଚେତନା ଆଜି ପଡିକି ରହିଥାନ୍ତା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ତତଃ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତା କେତେ ଜଣ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି କିଏ ବି ବୁଝିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସମର୍ଥ ବା ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ବଡ କଥା in indolent and amicable debate ଯୋଉଥିରେ କି କଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଲଗା ଅଲଗା
କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି in indolent and amicable debate, unarmed, disputing with laughter who should rule. କଣ ହଉଛନ୍ତି unarmed, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଡିବେଟ ରେ ବସିଛନ୍ତି, disputing with laughter, ହସି ହସିକରି ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, who should rule, ବସନ୍ତ ଆସିବ ନା ତା ଭିତରକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ରୌଦ୍ରତାପ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦରେ ବସିକରି amicable debate, କଣ ହଉଛନ୍ତି ଇନଆର୍ମଡ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ୱିଥ ଲାଫ୍ଟର, ଝଗଡା ବି କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ, ଯାହା ଆମେ ପଢିଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଆରାଇଭ୍ସ ଆଟ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିକେଟ୍ ଏୟାର, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିକେଟ୍ ଏୟାର, ସେ କଣ ହେଇଛି ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ, ଯୋଉଠି ୟୁଥ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ୟୁଥ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ମନେ ପଡେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ହସିଥିବେ, କହିଲେ କଣ ନା ପଇଡଟା 25 ଟଙ୍କା, ନଡିଆଟା ହଉଛି 16 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ପଚାରିଲା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ୟୁଥ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ଗ୍ରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯୌବନର ଅନେକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ନଡିଆଟା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ଏ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଏ ଭୂମି, କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ of free and fresh delight where spring and summer Malavumi plateau, as it were engaged in friendly debate as to who should rule, ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ଶାସନ କରିବ, ରୁଲଟା କିଏ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି their expectation beat wide sudden wings, expectation beats sudden wings, ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ପକ୍ଷପାତ କରୁଛି, as if a soul had looked out from earth's face, soul ଲୁକିକି ଦେଖୁଛି କୋଉଠୁ, from an earth's face, and all that was in her felt a coming change, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, and forgetting the obvious joys and common dreams, obvious joys ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, and common dreams ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆନନ୍ଦ, obedient to time's call, କାଳର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ obedient, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନୁ ଦଉଛନ୍ତି, and the spirit state we are lifted to the beauty calm and pure that lived under the eyes of the eternity। ଚମତ୍କାର, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କହିଛି ଯାହାକୁ ସେଇ ଟାଇପର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତ୍ୱ ଭାବ, କବି କାବ୍ୟିକତା, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଆସିଲେ ବୁଝନ୍ତି ନା। ଏନିୱେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏ ୱାଇଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଇଜ ଇନ ଦ ଏୟାର, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଆଜ ଇଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ହାଜ୍ ଲୁକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ, ଜଣାଯାଉଛି ସୋଲଟା ପୃଥିବୀର ମୁହଁ ଭିତରୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଆର୍ଥ ହାଜ୍ ଫେଲ୍ଟ ଇମାନେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଚେଞ୍ଜ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ, and putting behind the cosmic common joys and dreams of the day, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗତାନୁଗତିକା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ, ୟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଜିନିଷ ଘଟିବ, and responding to the call of time, ଯୋଉ କାଳର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, and decree of the Savitri of the spirit has allowed itself to be lifted to a rare beauty, calm, pure, in the sight of eternity, ସବୁ ଯାଙ୍କ ନୂଆ ଘଟିବ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିରବତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, a crowd of mountainous heads assailed the sky, crowd ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, crowd of mountainous heads, head ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟେକିଛି, mountainous head ପର୍ବତର ମୁଖ ଯେମିତି ଶିଖର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଉପରକୁ, pushing towards rival shoulders nearer heavens, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, the armored leaders of the iron line, earth prostrate lay beneath their feet of stone, earth prostrate lay beneath their feet of stone, below their couched a dream of eternal emerald woods, କେତେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି, earth prostrate lay ଯେମିତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପଡିକିରି ରହୁଛି, and below there crouched the dream of emerald woods, and gleaming borders solitary as sleep, pale waters run like glimmering threads, କି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏନିୱେ ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ, mountain peak speeds the sky, ପାହାଡର ଯୋଉ ମାନେ ଯେ କୋଟା ଶିଖରଟା ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଧସେଇ ପଶୁଛି, ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣକୁ ପିସ୍ ପଶି ଯାଉଛି,
like the leaders of the armed phalanx ଯେମିତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ below stretches the prostrate earth ତଳେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଶୋଇ ସାଇତ ପୃଥିବୀ there lie green dreaming forests with silent ତ ତଳେ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ ସବୁଜିମାରେ ଭରିବ ସବୁଜ ଡ୍ରିମିଂ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ with silent gleaming borders and mild running waters gleaming like the strings of the pearls ତଳେ ରହିଛି କଣ forests with ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ silent gleaming borders and mild running waters ଗଡି ଗଡିକା ଯାଉଥିବା ପାଣି glimmering like the strings of the pearl ଜଣା ଯାଉଛି କଣ ନା ମୁକ୍ତା ଯେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ଚିକ ଚିକ କରୁଛି ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି sigh was straying among the happy leaves sigh air of happy contentment sigh ଦେଖା ଯାଉଛି କୋଉଥିରେ ନା among the happy leaves ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି चमत्कार भाव श्री अरविंद लिखुचंदी द्वितीय पर्व ए साई वाज स्ट्रेइंग अमंग हैप्पी लिप्स जो पत्र गुडाक सबुजिमा आनंद रे अछंती कूल परफ्यूम्ड विथ स्लो प्लेजर बर्डन्ड फीट की चमत्कार कूल परफ्यूम अपन यूज करते विथ स्लो प्लेजर बर्डन्ड फीट फेंट स्टम्बलिंग ब्रिजेस पवन बहुची faltered among the flowers. The white crane stood, a vivid, motionless streak. White crane, जो बगा जो देखुचंती, peacock and parrot jeweled soil and tree. Peacock, मयूरी एवं सुआ. The doves, कपोतर, soft moan enriched the enamored air, and the fair-winged wild drakes. Drake गुड़ाको कौन करुचंती? ताको आपण देखुचंती. Wild drakes swam in silvery pools. जमिति देखुचंती वाइल्ड ड्रेक्स बतक गुडाक जाई जमिति पानी रे हंस बतक जमिति खेलंती सेमितिका तनो तार चमत्कार भाबरे हम जहा पढिले ताको देखुचंती देयर वाज एन एयर ऑफ हैप्पी कंटेंटेड इन द प्लांट्स चमत्कार सबुजिमा आनंद स्लो ब्रीजेस लेडन विथ फ्रेग्रेंस वेप्ट अमंग द फ्लावर्स स्लो ब्रीज ता भितरे फ्रेग्रेंस वासना सुगंध व्हाइट क्रेन स्टैंड्स मोशनलेस बगो स्टैंड्स मोशनलेस Peacock and the parrot brightly adorn the soil and the tree. Peacock and the parrot, Mayuro ebang Sua, brightly adorn the soil and the tree. The soft cry of the dove, Kaputa Manankara, Chitkar, Aram, yes, Swara, adds to the charm of the place while flame-hued drakes sail in the silver white pools. जो पोखरी भीतर संतरण करुचंती बतक माने तो चिंता करे देखंतु प्रकृति वर्णना केमिति होची कारण सबु जंक आनंद हे जोतन स्तब्ध हे जोतन प्रकृति वर्णना करुचंती कारण नुआ एक जन्म एक नुआ एक जीवन रो आरंभ होची मिलन रो अर्थ क्राउच्ड अलोन विथ योर ग्रेट लवर हेवन ऑलरेडी हम आलोचना करिछु स्वर्ग पृथ्वी रो चिर प्रेमिक स्वर्ग अर्थ क्राउच्ड अलोन uncovered to her consort's purple eye in her luxurious ecstasy of joy, she squandered the love music of her notes, wasted the passionate pattern of her blooms, and the festival riot of her saints and hues. Festival riot of her saints and hues. पुणी से समय आउरी कौन है ची पृथ्वी स्वर्ग चिर प्रेमिक प्रेमिका तांकर कौन होची It is as if earth is romancing with the lover heaven. पृथ्वी एवं स्वर्गर जमिति रोमांस आरंभ हो जाइछि सी लाइज बेयर एंड अनकवर्ड टू हिज ब्राइट आई लाइज बेयर एंड अनकवर्ड आउ पृथ्वी निजको आवृत करी रखि परुनी प्रेमिक आगरे जमिति कोन होछि ना निजको खोली दउछि द सन सी एक्सप्रेसेस हर एक्सटेसी ऑफ जॉय इन द गे एंड पैशनेट लव म्यूजिक ऑफ हर बर्ड्स एंड द एक्साइटिंग सेंट्स एंड द ह्यूज ऑफ द फ्लावर्स पृथ्वीर स्वर्ग प्रेमिक आसुची तेणु ताकू स्वागत करने सेंट फ्रेग्रेंस ह्यूज रूप रंग वर्ण वासना सुगंध सबू मेली दउछि निजको अनावृत कर दउछि इट इज द फेस्टिव रियोट ऑफ कलर फ्रेग्रेंस एंड डिजाइन गोटा जेमती पर्व पालन करा जाउछि कार कलर रो सुगंध रो एंड डिजाइन रो
तार परवर्ती अवस्था पुनर्बार आम आज देखा जाऊँ एवं जाऊँ कौन करुँच श्री अरविंद लिखुंट ए क्राई एंड लीप एंड हरी तीनटा कथा क्राई एंड लीप एंड हरी वी आर अराउंड चारिपटे अच्छी the still the footfalls of her chasing things, the shaggy emerald of her centaur men, the gold and the sapphire of her warmth and the blaze, magician of her rapt felicities. As a bleed, senses attain, careless and divine, life ran or hid in her delightful room. জীবনের গতি কেমিতি bleed, senses attain, careless and divine, life ran or hid in her delightful rooms. Behind all brooded nature's grandiose calm. कि चमत्कार आलोचना तापर लेखुछन त वर्णना करिबा ताको टिके समराइज करिबा the cry the leap the chase of the denizens of the forest are everywhere चारिपटे सेही शब्द सेही स्वर सबु जंक कोन करूची ना मिली जाउची the feli all is warm in light and hue सबु जंक वर्तमान जमिति लागुचंती warm in सबु जंक जमिति माने जमिति उष्म होई के रहिचंती The felicitous streams of life run free, uninterpreted. आनंद को बही जाउथिबा जीवनटा जमिति लागुची मुक्त एवं जमिति माने कोन होची uninterrupted निरवच्छिन्न It plays at hide and seek with the sheer delight. जीवन वर्तमान लुचकाळी खेलुची आनंद सहित Behind all the movement of the mirth and the joy there broods the majestic calm in the nature calm of nature. सबु सत्य भी गोटिए जिंस लेकिबे primeval and happiness अनंत निरवता अशांत शांत परिवेश यही सब जिन देखुं प्रिमाइवल पीस वाज देयर एंड इन इयर्स बुसम पुराणा अकलंती पुराणा से पुरातन शांति हेल्ड अनडिस्टर्ब्ड द स्ट्राइप बर्ड एंड बीस्ट सम बर्ड एंड बीस्ट जो स्ट्राइप ताको रही जाइछि Man the deep broad artificer had not come से पशु पक्षी पर्यंत मनुष्य मानकर आविर्भाव हेनी to lay his hand upon the happy inconscient things आसिकरी से निश्चेतनार inconscient things उपरे लीला करिबा पई हाथ स्पर्श करिया पई आसी नाही thought was not there the measurer sing eyed toil life had not learned its discord with its aim जीवन लक्ष्य ए सब जिंस के नाही चिंता मध्य प्रतियमान हेई नै आसी नाही जहाँ हमें पढ़िले तार सारांश एबडा द एंशिएंट पीस ऑफ नेचर इज हियर अनट्रबल्ड थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द टाइप ऑफ द एनिमल किंगडम तेणु चारिआडे से जो एनिमल किंगडम तार कंटेनमेंट तार भीतर स्थिति भीतर एंशिएंट प्रिमेवल पीस एंशिएंट पीस मैन विथ इट्स कोन स्कीमिंग इंटेलिजेंस हैज नॉट कम हियर टू डिस्टर्ब द नेचुरल एज ऑफ द इनकन्शिएंट ऑर्डर मनुष्य एपर्यंत से आसीनी निजर ज्ञान को लेकरी डिस्टर्ब करिया पई नीदर हिज डिस्टर्बिंग थॉट नॉर रीजन नॉर सेल्फ विल इज हियर एट मनुष्यर डिस्टर्बिंग थॉट जो चिंताटा बसिक डिस्टर्ब करि पकाय रीजन विश्लेषण एंड सेल्फ विल एपर्यंत आसी नाही लाइफ इज स्टिल हार्मोनियस जीवनटा संगतिपूर्ण ही रहिछि एंड इट इज नॉट स्टेड फ्रॉम इट्स एम से कौन करुछि ना जीवन जो गति गतानुगति कथा तादृश से विच्युत हेनी तापर कहउछन द माइटी मदर ले आउटस्ट्रेचेड एट एज तापर मांकर आलोचना होछि द माइटी मदर ले एट एज ऑल हियर इज इन लाइन विथ योर फास्ट सैटिस्फाइड प्लान सब जांक तांकरी चिंता अनुसार तांक कल्पना अनुसार चलीछि मूव्ड बाय यूनिवर्सल विल ऑफ जॉय से विश्वजनीन कौन हो आनंदर से इच्छा सब जाक परिचालित होती द ट्रीज ब्लूम्ड विथ योर ग्रीन फेलिसिटी से जो सबुजिमा एंड द वाइल्ड चिल्ड्रेन ब्रूडेड नॉट इन पेन जंत्रणा एपर्यंत आसी नाही ताको कहउछंती मदर अर्थ रेस एट इन एज मा पृथ्वी मा धरणी माता रेस एवरीथिंग इज इन अकॉर्ड विथ हर फास्ट फुलफिलमेंट प्लान तांकरी प्लान अनुसार सब जाक परिपूर्ण ही चलीछि There is all around a universal will of joy. सबुआडे से universal will of joy से आनंदर से संकल्प and instinct with it तारि सहित चलचंती the trees blooms in their freshness से सबुजिमा से ता भीतर से सचलता फ्रेशनेस आसुची and her wild offsprings brood not in pain कोनोसी जंत्रणार कोनोसी पाद चिन्ह देखा जाउनी तापरे at the end reclined the stern and giant tract तापरे आसुचंती at the end शेष आडको reclined the stern and giant tract
of tangled depths and solemn questioning hills, and the peaks like a bare austerity of the soul, armored, remote, desolately grand, like the thought-screened infinities that lie behind the rapt smile of the Almighty's dance. ଧୀରେ 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 ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି, ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମିଳନ ପର୍ବ ଆଗକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। On the outskirts of spreads out of the huge tract of intricate depths and rising hills whose peaks look severe like austere souls, remote and grand, like the infinities veiled by the thought that lie behind the concentrated smile of the Nataraj, the omniscient Lord at dance. ତେଣୁ ଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ସରି ଯାଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡେପ୍ଥ, ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ଡେପ୍ଥ, ଯୋଉ ପାହାଡ ଗୁଡା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାର ପିକ୍ ଗୁଡାକ, ଇଏ ସବୁ ଯାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ଇଏ ସବୁ ଯାଙ୍କ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ ସ୍ମାଇଲ ଅଫ ଦ ନଟରାଜ। ନଟରାଜ ଯେମିତି ମାନେ ଶିବ ଯେମିତି ନଟରାଜ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦାମତା, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ପର୍ବ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂଚନା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି A matted forest head invaded heaven. ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମାଉଣ୍ଟେନ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି a matted forest head. ଫରେଷ୍ଟ ହେଡ୍ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଶିଖରଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି, invaded heaven, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଜି a blue throated ascetic peered from the stone fastness of his mountain self. ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ଥ୍ରୋଟେଡ ascetic, ଯେମିତି ନଟରାଜଙ୍କ କଥା ଯେମିତି କହିଥିଲେ ବ୍ଲୁ ଥ୍ରୋଟେଡ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ascetics speared from the stone fastness of his mountain cell, ସେରୁ ପଥରର ଯୋଉ ସେଲ ଭିତରୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। regarding the brief gladness of the days, regarding the brief gladness, ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ, his vast extended spirit couched behind, vast extended spirit କଣ କରୁଛନ୍ତି, outspread spirit looking behind, ପଛକୁ ଥରେ ଫେରିକି ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଯାହା ପଢିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। The sight of the thick forest summit reaching out to sky looks like the veritable ascetics of the ନୀଳକଣ୍ଠ। ଯୋଉ ନୀଳକଣ୍ଠ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୀଳକଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଯିଏ ପାଇଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ ପାଇଲା ତାକୁ କେହି ନବ, ଅମୃତ ପାଇଁ ବାଡ଼ା ବେଟି, କିନ୍ତୁ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ କେହି ରାଜିଲେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବ ତାକୁ ଗରଳ ପାନ କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଶିବ whose throat is stained blue with the poison of the world, ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ବିଷ ପାନ କରିକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଟା ନୀଳ ହେଇଗଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲେ। gazing out from a strong mountain cell, ଯୋଉ ପାହାଡର କୈଳାସ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ସେ ସେଲ ଭିତରୁ, ସେ କୋଷ ଭିତରୁ, ସେ ନୀଳ ଭିତରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। on the fleeting joys of earthly life, ଦେଖୁଛନ୍ତି fleeting joy, ଯୋଉ ଭାସମାନ ହେଇକି ଭେଳା ଭେଳା ହେଇକି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡାକ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। with his vast outspread spirit looming behind, with ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି vast outspread, ବିରାଟ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା outspread spirit looming behind। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି a mighty murmur of immense retreat। କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। a mighty murmur, ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହଉଛନ୍ତି of immense retreat, besieged the ear, a sad and limitless call, as if the soul retiring from its world। ଏମିତି ଜଣାଉଛି କେମିତି କଣ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। as if a soul retiring from the world, Savitri's car is invaded all the sides by the great murmur of the vast retreat। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କାର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। like the sad and unbounded call of the being withering from the world scene, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପାର୍ଥିବ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତିମ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। So this was the scene which the ambiguous mother had chosen for her brief felicitous hour। ambiguous mother, ମା ବାଛିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, indeterminable, ଯାହାକୁ ଡିଟରମିନ କରିହବନି। ambiguous mother ଭାବିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। here in this solitude far from the world, ଏଇ ଯୋଉ ନିରବତା, ଏଇ ଯୋଉ ନିସ୍ତବ୍ଧତା, ସେଇ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା, far from the world, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। her part she began in the world's joy and strife। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ଲୀଳା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାମ ସୀତା ଯୋଉ କଣ କଲେ, ନିଜର ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ପରିଧାନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମାନବ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। her part she began in the world's joy and strife, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବେ ସେ ମା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି।
This is the scene chosen by the indeterminable mother of the universe. ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ତାର ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କଣ ପଟପତନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଚୁଜ୍ ବାଛିଛନ୍ତି in the form of Savitri for her brief felicity. ତେଣୁ ତାକୁ ବାଛା ହେଇଛି. Here, away from the crowd and noise of the world, away from the crowd and noise of the world, she commences to play her part. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି in the joy and struggle of the world. ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସେଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି. Here we are disclosed to her the mystic course. ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି mystic course experience. The lurking door of beauty and surprise. The lurking chick କରୁଛି dig କରୁଛି doors of beauty and surprise. The wings that murmur in the golden house. ସେ ଯୋଉ ଡେଣା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି that murmur in the golden house. The temple of sweetness and the fairy isle. କି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ମାଙ୍କ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି Here open out of her experience areas of mystery. ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଥର ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି. Once began her divine unfinished work. ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି Here open out of her experience areas of mystery. Unexpected beauty, surprise. ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି unexpected beauty, surprise, areas of mystery. ଆଉ ଥରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି Here open out ଖୋଲି ଯାଉଛି. Inaudible promptings, sweetness and fire. ଆରି ଭିତରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି inaudible ଶୁଭୁ ନାହିଁ promptings prompting ମାନେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଯିଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ କହି ଦଉଥିବ and sweetness and fire ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଶିଖା. ତେଣୁ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଥରେ ପଢିବାକୁ ମନ ହଉଛି. Here we are disclosed to her the mystic course, the lurking doors of beauty and surprise, the wings that murmur in the golden house, the temple of sweetness and the fairy isle. Last ଚାରିଟି ଲାଇନ୍ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି. A stranger on the sorrowful roads of time. ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି. A stranger ଅଜଣା ଲୋକ in the sorrowful roads of time. କାଳର ସେଇ ଯୋଉ ପଥ ସିଏ ହଉଛି ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ. କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରେ ଜାଣିବେ. 12 ମାସର ଲୀଳା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ହଉଛନ୍ତି 12 ମାସ ଅତିଥି. ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ମେ ହୁ ଦୁଲ୍ହନ ଏକ ରାତ କି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ. Immortal under the yoke of death and fate. ଜୁଆଳି ପଡିଛି ଡେଥ୍ ଆଉ ଫେଟ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି immortal. A sacrificant of the bliss and the pain of the spheres. Sacrifice ଇଏ କରନ୍ତି sacrificant ତାକୁ କହନ୍ତି. Of the bliss and the pain of the spheres. Love in the wilderness met Savitri. ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୋଉ ନିକାଞ୍ଚନତା ଭିତରେ met Savitri. ତେଣୁ ଦେଖିବା Here love who is a newcomer to the sorrowful roads of time. ପ୍ରେମ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି କୋଉଠି ନା newcomer ନୂଆକରି ଆସିଛି to the sorrowful roads of time. Though immortal subjects himself to the yoke of death and the fate on earth. ସେ ଅମର କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୁଆଳିରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି yoke of death and fate on earth. Who has to continuously sacrifice by bearing the stings of the bliss and the pain of the world. Who has to continuously sacrifice ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ by bearing the stings ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ରସି of bliss and pain of the world. ଦୁନିଆର ଜଗତର ଆନନ୍ଦକୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ରସିକୁ ରଜ୍ଜୁକୁ ନିଜକୁ ବାହିବାକୁ ପଡିବ ଧରିବାକୁ ପଡିବ. That love may meet Savitri. That love meets Savitri in this wilderness of nature. ଶେଷ ଲାଇନ୍ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କଣ Love meets Savitri. ପ୍ରେମ ଭେଟୁଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ in this wilderness of nature. ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ନିକାଞ୍ଚନତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହାମିଳନ ହଉଛି. ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ. ଲକିଲି କିଛିଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ. এইଭଳି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା. ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍.